जों मायाव ग्रेजुएसन थाइखे अब बबे माखौ सेकेन्ड फैला ना गारा बारा ग्रुपो क्या सांगया बोले ग्रुपो सांगया निया दा सांग बारा बोले वो फाइल थी के है रे जिन्हें यारो ऑफिस वो इलेक्शन सेक्शन में फाइल होता है वो खात वो उल्टा से ये हमारा cái nâng thì này cho voting station đó nâng bere bere này bom hai rồi con khát không তিনি চিনি প্রচার তো 10 তারিখ 4টা বিশ শেষ হয়েছে তিনি যে গুরি নেমানা কোনো প্রচার নিবা গিয়া আমো হাকে যাতে যত সেন্টার নো সানসে সৃষ্টি কিন্তু একে চিনি পার্টি নো ওয়ার্কার্স নো অলরেডি ইনফরমেশন রেডি যাক যাতে কোনো জায়গাও প্রবলেম ইয়াতে শান্তি খাই যাতে ও ইলেকশন লাই থানানি যে তা গুরি নেমানি কারণ বাবনো যাতে মেশিন রক কোনো গুলমাল লেতং এবা কেবা কোন জায়গা যাতে ডিস্টার্ব ইয়াতে হিনে आं अ जायगा चिनि पार्टी वार्कार्सनाव इन्स्ट्राक्शन रे दङ ओंखायनो चिनि गोबां अपोजिशन सबो कक सालायजाक जाते मिउचुअल आन्डारस्टेन्डिं नि बिसिमते जाते कुनु गुन गुलुं याते हिंके ताबु जरा तो जे जायगायाव गुरि फायका आ जायगायाव जत जागानो शान्तिखौनो चलै दङ ताबु जरा कुनु भायलेन्स नि कुनु रिपोर्ट माया ओके काबिसु पोलिंग स्टेशन हो बेराय नेखा नोंतनि आं ताबु जरा अराउन्ड 5टा जायगायाव गुरि नायखा हिंके आगेफोर 2021 आव कयटा जायगायाव भायलेन्स होखा आ जायगायाव आं निजे थाङै मालायनाय मालाय जाते आ जायगा जाते मेंटेन होनाते एक्चुअली चिनि नतुन बाजार मालबासा करबुक जे अमरपुर एरियाव आगे बासो वायलेंस नि कुनु हिस्ट्री क्रै और कयेकटा जायगा सेंटर किसां जाक थाने 2021 आव आ जायगा आरो नि बरक बाय पक्ष फायजाक पुलिस प्रशासन बाय पक्ष फायजाक एखोनो दिनै आं निजे पार्सनली थाङै मालायनाय ताबु जरा कुनु रिपोर्ट माया ओके निनि बदलनि बिसिंति खायो जे बुदना फायनाय बुरा बुरिसु बरन बागले निनि ताम अरेन्जमेन्ट खाजक त बनो बागे चिनि प्रति बुथ सेंटर अलरेडी अरेन्जमेन्ट खाजक दङ बरनो कुनु नांखांके गारि अटो रक एफान तुनानि इनके चामुं रक जदि दं खायना नांखांके आबोनो बागे रजक आगिन सिने अरेन्जमेन्ट अलरेडी डान जब प्रति बुथ सेंटर चिनि बुथ कमिटी सामजक दं দুই কপ 100 হানি আজকে এখানে কিসের জন্য এসেছেন হ্যাঁ ভোটার লাগে আসে আপনাদের এখানে এখানে আসলেন আজকে মানে যে ভোট দিতে নাইছেন এই জিনিসটা কইবেন আর কি আমাদেরকে হ্যাঁ যে ভোট দিতে নাইছেন